Drvokratci tek je ne ostavat bez vozduh, belite drobovi na štip se sečat bez milost. Samo denes ekipata na televizija Star srede bel den najde na 4 automobili tovareni s okradeni drva na poteg od od manastir od Sveta Nedela kon Šašavarlija. Ono što nije denes go vidov me lično, žitelite na ovoj del na grad od go gledaat se kojdnevno. Gledam тука доста носат. Има кражба. Обично роми. И приватно, мислам државно шо и приватни шуми се сечат, не бират ништо. Секој ден. Има луѓе што имат по 50 кубик. Што мислиш да дојдете денеска да гледате тука вечер? Ки ви што ќе видите? Iako opštinata samo inicijativno postavi padarska služba, očigledno padarite ne se dovoljni za da se namali kражбата на дрва. За жал, општина Штип нема никакви ингеренции кога е во поглед дивата сеча. За дивата сеча се задолжени шумската полиција и сектор за внатрешни работи во Штип. Ние имавме една акција, како што ви е познато пред неколку години, во која што ја расчистивме зоната кај Света Недела, воведовме и padarска служба која што колку толку овозможуваше со своето присуство да не се сечат толку дрвјата. Reči si i da nema opština vo Makedonija i istočniot region kada ne se sečat drva bez ret i to so godini nanazad. Rezultat od ova je namalen šumski fond, nedostikno ogrevno drvo i enormno zagaden vozduh. Koliko za ilustracija, jedno prosečno 20-godišno drvo za jedna godina proizveduva dovoljno kislorod za 10 luge da diša cela godina, a apsorbira vo prosek 22 litri jaglerod dvooksid. 1 hektar šuma proizveduva kislorod za 5000 luge godišno. 4 dekari 20-godišna prosečna šuma apsorbira jaglerod dioksid ekvivalent na proizveden dioksid od vozenja na prosečna kola na 40.000 kilometri. Sevo ova go gubime, so sekoja kola natovarena su ukradeni drva, koja gledaat site, osven on je što treba.